Vococo plus olive. Vococo plus olive mampalefaka ny hoditra sy mampamiratra ny volo. Vococo plus Vao shampoing. Vao shampoing avao ny tsara raha ampiasa shampoing. Vaoline. Vaovao Vaoline kia. Vaoline mamerina tony vaovao izay rehetra lalovany. Ireo rehetra ireo manolotra ho anao after. Somany andro mahafinaritra tika izay somany zay iny le artiste efa tsikilikely iny dia efa fatapatatareo ngamany misy gitara basy atao efa nitenena omaly ihany koa zay zavatra zay lasa anankitelo zareo le ampovoany tena artiste ihany koa fa tsy hoe tsy artiste nefa artiste tompony ny amanjana artiste anay efa kely sisa dia ho lasa artiste miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana after faly be zahay vao amin'ny boutique misy cloche tonga eto indray efa elaela tsy teto dia voalohany teny aloha mankasitraka ny nanjifa androany tamin'ny offre Black Friday dia be dia be nareo mireklame hoe tena tsy natratro izay fa niasa dia izay ny antondianay eto androany hoe aleo fa hotoizantsika rapitso ilay offre manao Black Friday na rapitso zany hoe tsy Black Saturday Black hoe Saturday fa tsy maninona zany hoe samedi ilay tolotra no tohizantsika fotsiny zany e dia ina moa izay tolotra izay dia resaka ohatrany hoe remise zany manomboka amin'ny moins 50% sy moins 25% amin'ny article rehetrarehetra eny ary hidirantsika rabagivango zany rehefa aveo fa aloha ny rabanreto namana mpanakanto reto anky satria tonga eto izy mivady reto mesy ameno an'izao trano kelinay zao nameno ny fandarina reo ny tokantrano any dia mirabantsika rehetra aloha dia mirabandrolo fa miraba imiangala any keo salama daholo Sonday nareo mahafinaritra foana ho miaraka amreo tsara tiako reo namako reo ka tiako reo eny are reveo resantsika bebe kokoa rolo fa sy miangaly fa hiditra amin'le misy kolesitsika inona ary ny tokony tantaraina madame Iony ary manina karaha nidita ny sorony ya dia ny tolotra ny article rehetra ao amin'ny boutique moa zany moins 50% sy moins 25% tiako mariana fotsiny hoe tsisy prix miovaova any hoe misy manao Black Friday dia ampiakarin-dray lentana zay vao mody hoe moins 50% fa isika manana porofo zany hoe manana pejy izahay hoe misy cloche dia afaka tsidianao ny pejy dia efa ao avokoa moa zany ny vidinentana dia ireny prix ireny no restika ireny efa prix promotion ireny indray zany no mbola ho restika atao moins 50% na hoe promotion mbola atao moins mbola atao moins satria zay maha Black Friday anazy dia ankoatran'izay ihany koa misy moins 25% kosa ny article sasany fa tonga antsika mahita anazy dia tsy dio page aron page dia afaka misabone zay mbola tsy abone mankasitraka aloha fa tafiakatra 100,000 abone ny boutique misy cloche dia misaotra antsika rehetra fa arao io fa misy lalao misy tombontsoa be dia be ao dia ireto raha ny santionany entany angamba tsy ho détail eko fa misy détail any dia amin'izay koa nareo mba mitsidika an'le pejy fa ohatra fotsiny hoe ity Nike Revolution ety atanako ity zao ohatra no 55,000 ariary dia ity zany rapitso lasa moins 50% dia tsy nataoko ny calcul an'izay fa angamba tsisy ohatra izany intsony zany hoe 10,000 sy 10,000 dia ity zany moins 50% ohatra ety atanako ity dia mizara roa zany zay dimanjato sy roa arivo ka zay tondrato dimanjato ny article rehetra mihitsy ny moins 50 tsy ny rehetra à partir any moins 25% sy 50% dia tonga antsika mahita izy dia toy izay ihany koa ity Air Force Racing ity dia ohatra izay ihany no vidina 55,000 ariary izy anaty pejy any na izay mety nahitanareo publicité anay tany fa moins 50% ie ohatra ny chateau kely ty fa ity izy ty pointure 36 à 41 dia tsy tafiditra ny bebe tongotra fa ilay ray ety atanako ity no misy 40 à 44 dia be dia be reto ny tolotra any mana Air Jordan One zay mana Nike Joyride zay Air Force One Nike URH Vans Converse eny reny kafarany rehetra hitanareo any reny ie ohatra mbola misy ny Air Max anao iny fa fotsy be sisa ny disponible amin'iny
Tao misy cloche ty sao dia magnalina mantsy atao misy cloche ty. Ary le sary ohatrany hoe rehefa ahoana nefa le sary eo. Mazavana amin'izay. eny ireo ihany ny sary ao fa tsy maninona. Ay sa tonga dia matsitsiky eo le sary toaka. Mbola misy ty heritaona sy tapana zay vidéo tsy tito amin'io a maintimainty mbola anaovako foana amin'ny plateau amin'ny sokola manao after eto mbola anaovako izy mbola tsy simba mbola tsisy tataka mbola saza ve mahay mikolokolo fa le izy aloha tsy simba misy anaovako tikitenena mbola ao ve ty dia Mbola vidéo misy tsy iny 20 000 ariary zay fitanao anazy Fa efitra anao- dia moins Ian'ny olona hoe tsy 25% iny mahavidy zany hoe raha afaka manao 20 000 kajy ariary. tsotsotra dia lasa 15 000 ariary zany a iny eny amin'ny dida iny. nefa za zao manana 10 000 ariary eny ely eto dia Ahoana fomba ijerena amin'ny olona milahatra ao raha pitso. firy izy matahotra fa tokotoko. milamina tsara dia manaraka tsara ny geste barrière misokatra valo sasany a izahay a dia aza taraiky reto fa zay tonga alonge mba Oui, zay mahasotombo milamatra, foana zay milahatra ny aloha paka tonga maro aloha. hoe tsy andaniny zao efa miantso daholo hoe hoafy zay dia efa aloha tonga aloha dia farany sisany amaranako anazy ty ho an'ny mpanao sport a misy hoe Nike a misy hoe Adidas a misy hoe Under Toa dia aza dia Armour rehefa le a, sary. misy loko maro isan-karazany tsy maninona tsy alefatsony ary le Anao sary dia ihany. ho antsika mpanao sport a dia 30 000 ariary zao vidin'izy iny andavanandro le ity aloha zany zao resaka satria sady voaka ihany le sary a ho antsika mpanao sport a dia ho an'ny raha pitso moins 50% zany hoe Misy lasa ela avy eo? 15 000 ariary misy tay io i rojo a Sao dia misy misy ela? tay misy Tonga dia couleur a. anaovako zao dia Tonga ilainao ataovako ve? Misy ka Aseho an'ny misy mpijery. tay misy tay avokoa Sange tsy dia misy fofona loatra e. tsy maninona Afaka mbola mila midina mividy, pitso. Afaka mbola midina. afaka ampindramiko eo lara ohatra hoe tsy mana Sa misy omby andrôlo fa dia rôlo foana foana. esa daholo Misy atona rôly tongavany e Fa tongavany ahoana tsisy tay. ela e. Tsisy ela Papasevana ny toerana Sendradino a eo an-tanimena eo misy anay a dia eo ampitan'ny eglizy katolika tena hoe eo ampitany mihitsy Juste en face. tena hoe Siro en moa tsy face. maintsy misy olona ilahatra eo raha pitso rehefa tonga any nareo e. Satria nisy taona zao mandalo eny dia misy olona milahatra matetika foana mihitsy eo rehefa misy ny promotion sy ny anina dia mino fa tonga dia hitanareo koa raha ohatra ka taratarynareo fa raha zany nareo tonga mivalo. Satria na ny zavatra mety ho vidinareo ary mety efa nisy nakaloha dia tsy ho azonareo le izy raha voatarinareo dia telefônina zany dia Telefôna afaka raisinareo a 033 24 a 742 a 32 dia farany sisa angalatra kely tsika amin'ny anao tonony amin'izay le hoe moins 50 farany. moins 50% à partir à moins 50% à moins 25% ani tolotsa ho an'ny raha pitso a tsy dino pejy a io logo kely ery ambony io a ny pejinay a dia ao a afaka mitafatafa miresadresaka io ihany koa ny laharana ahafanareo mahazo anay a tsy manao réservation aloha raha pitso a dia tsy manao livraison fa milatsiny indray ny toy an'izay fa tonga dia aloha eny ny fotoanantsika e Io numero o reto kosa reto kosa ve ny roa alina mahery ve rangako ataovy sery eo manoratra tena ataovy sery eo tena na hoe nisotry ary ianao tsy ahitan'izany hoe zao ny roa alina tsy mahery na nisotry ary azonao tena na nisotry ary tombarany zareo 800 000 dia midina vely 400 55 000 ariary reto a moins 50%. tena vita fera fa tena laina Sao fery betsaka fa damiona fa iveriberina eto matetika amin'izay mantsy ry ho zareo avy a matetika Oui. Efa somary zao misy artiste foana to dia ay dia tonga ilay zava dia sady maka sary ianao no hoanina so raha betsaka ny misy cloche ny vahiny teto a Makasitraka orasika ny amin'izay kosa makasitraka madame io orasika amin'izay kosa i rôle fa sy imiangaly fa zao aloha ty misy entrée kely avant goût a zay clipy anankiray a tsy ampy ny loha-titre ahitana andrôlo fa ohatran'ny sady mitady tomany zany no hoanina mahay film io raha namana io izy io tena mpilalao tsara mihitsy io hay zay ok madame io ok ary andao raha zay clip zay Viagnerai tsy ho ampiay ametrahako reo aingam-pana mameno ny saiko re mila mpandovao ametrahako fitohizan'ireo fianany ray tsy ho ampiay ametrahako reo aingam-pana mameno ny lohako re
mila mpandova ametrahako fitohizany ireo ametrahako reo aingam-pana mamelony fokore mila mpandova ametrahako fitohizany ireo fiainany ray tsy ho ampia ametrahako reo aingam-panahy mankarary iny rôle fatao anatin'le hoe tsy ampy reny zareo reny lehibe ny zaza dia ngamany eny efa niarapitsika teo fa ny vavao sy ny maresaka ve zany tokony mbola notaniana sy ny fahasalamana indrindrandrindra vavao vavao alao programme rehefa efa ny vavao eny dia arapaina aloha zany tsy lavon'le fatanaretina aloha eno a e sérieusement zay aloha zany tsy mandeha ny miangaly ve ao arary mandinika mandinika fa minute fotsiny zay tsy manindaka salama tsara dia misarabaina moa tsika hoe tsy lavon'le fatanaretina dia ny vaovao misy irabetsaka nalefanay any amin'ny réseaux sociaux any zay angambatra eto aloha réseaux sociaux misy an'le irabetsaka amin'izao misy eo amin'ny youtube dia misy mbola tsy eo amin'ny youtube fa amin'ny facebook fotsiny ny antony dia reny misy kody atao anatiny iarovana ny zon'ny mpamorona dia tsy mbola tonga le mbola tsy tafitra le kody dia mbola version tsotsotra aloha nalefanay any amin'ny facebook dia mbola tsy hita amin'ny youtube ny sasany ny an'ny rolfa ny an'ny votsy congregation koa samy manana daholo mbola misy clip ray ny miangaly eo rehefa efa sao dia mataoriny reny clipny rolfa ihany no nandeha be fitiavana be rolo fa tao anatin'iny vazo iny hevitra ny tsiry sy ny aingam-panahy ohatrohatrinao ny tantarakely aminay tamin'ny firy efa tany amin'ny 12 taona na 13 taona tany ny foroniko iny 13 taona lasa lasa mety alohany ary tsy fantako tsony fa efa vinavina ny fiainana ho avy ngamba tanteraka izy iny dia navoaka ny clip dia
Ah bon, efa enjana be zany. Tiako tenenina rôle fa ny par rapport amin'ny rôle fa tamin'izany, inona ny zavatra niova amin'ny rôle fa amin'izao? Hira fa tsy hoe lasa Za zany lasa mpanao R&B. amin'ny mozika ave ohatran'ny ngambany hoe lasa mirona kokoa any amin'le tena tendrena zany le hoe live tena mivantana fa tsy iny ndray zany zao mahafinaritra anazy tsy de manotsony an'le raisina peo le zavatra zay vao fa nay tena tiako be le hoe manao zavatra tena mitendry a tena mihira de iny koa tsinona le efa ampiseho amin'ny sary le izy a de tena mihira ianao de amin'ny fonao a de sarotra be amiko tena le mody mihira hitanareo le manao bokosy amin'ny clip le alefa ny CD de sarotra tsy de haiko tsy fa ny hira taloha zany le aza hoaizany plasiny. ny hira taloha zao lasa miverimberina amin'ireny iny zao ohatra hira taloha de misy hira betabe taloha averiko moramora tsy kelikely eo de zany hoe zao zany zay koa zao niova hoe nisy fotoana ako ohatrany hoe taitaitra am'le mozika be fotsiny de le lasa le anona fa zao ohatrany hoe miverina ohatrany hoe raisiko amin'ny ambangovangom be zany le zavatra nataoko rehetra de atambatro daholo ohatray efa manao cabaret na concert zao de ataoko daholo ny hira tany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy hoe le taitaitra am'le vaovao de le vaovao foana ny atao. Mazava be. Ary miangaly eza hoaiza am'izao ny fiovanana isy ve zay sa efa iny foana ny mangaly fantatra hatramin'izay sy hatramin'izao? Tsy tokony hoe nisy aloha raha ny fahafantarako azy fa nisy fotsiny ny vokatra azo tsapain-tanana zany hoe namoaka rakikira tamin'ny herintaona ohatr'izao. Ohatr'izao? Ie, volana oktobra. Le gadona ny mengaly sy rôle fa tsy de misy hoe nuance be hoe fahasamihafany be mitsipaka be fa eo an'ohatran'ny blues mifangarongaro mozika trad tsy haiko ny fahitako azy a de noho i rôle fa ve natonga zay sa no i mengaly natonga ny rôle fa nanao an'ireny mozika reny sa hoe no nareo mitambatra de hoe andao rangano an'ity gadona anankiray ity de indraindray ohatry ny gitara basy fotsiny eny de Zay misy mantsy izy misy anarany koa fa izy zavatra zay hoe basy fotsiny nentina mihira. sax Ary de tena miteny io gitara basy io mantsy zay vao na gitara basy eny e. nahatonga an'le izy a raha ny ohatrany hoe ny faneren'ny zava-nitranga angamba satria taloha tsy maintsy mila gitarista foana mila claviériste foana de indraindray le olona tsy afaka samy manana ny fiainany koa de tsy afaka de lasa voatozaka hoe rasy fa izahako atao ihany ny faran'le izy de fa misy manao hoe zany gadona zany na any ivelany a ohatrany tsy haiko na misy manao ihany fa ohatrany ataon'zareo ohatrany hoe tsy ndraikindraiky fotsiny zany fa ny anay tena misy ohatrany hoe misy tarika mihitsy hoe ny anay roa hoe duo tonga de zay sisy reny fa misy olo ohatrany hoe manao indraindray fotsiny zareo fa tsy tena hoe fomba fanao ngamba tsy haiko za koa tsy de tena mahita raha araky ny hevitry rôle fa zavady rojo inona ny anaran'izay gadona zay ianao satria ohatrany hoe blues zao de hoe blues zany bom 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 Ka le hira ohatra sady miteny no fa le sady texte vaza no miteny eno. ohatrany slam iny le zavatra iny mihitsy ny any tiako mariana kely mihitsy hoe mampalelo anahy le fomba fiteny hoe vazo miteny a de misy zany ny vazo tsy miteny ve de misy ve ny azony amiko tokony hoe sady miteny le vazo no mozika tokony hoe ao anatiny ao daholo fa sarotra be ito miteny de ito zany andao ty atao tsy fazomona miteny zany ohatrany hafahafa be amiko zay de ninay le hoe resaka gadona io mihitsy ny ohatrany hoe manahirana be koa le voafe ohatrany hoe voatery anatina gadona lenay le zavatra mahafinaritra anay ka hainay de iny ny ataonay zany raha mbola manahirana be zazafatra am'izay mihitsy ny efa manontany olo ina gadona tena tsy haiko tena indraindray ihany tsy fatako loatra le izy tena tsy de haiko fa hoe mozika fotsiny hoe malagasy manao mozika Gadona imiro zany e. Imiangaly sy rôle. MMM malagasy manao mozika Ke ny tiako tena teo fotsiny hoe mba nakely hitako zao tsy hoe hitako zany fa tamin'izany ohatra zao ny Bobby hoe ray fotsiny basibasy fotsiny de olona mira ray fotsiny le redemption iny nefa amin'iny ara basy le mbola fitendry mbola tom fa i rôle fa teo tamin'nisy fanafanana tanana kely a tena hoe ny gitara acoustique sy ny anara tsy miteny noho io anatin'ny mélodie sy ny pampilahatra am'le soliste oui zany de hoe tena miteny le gitara fa hafa ho any tamin'le redemption iny tena ohatrany hoe tsotratsotra kely oui de to de angataka hira raitsika angamba fa ohatrany sao de lavalava le resaka satria le teo clip a de feo miangaly eto no elotsika indray mivantana eto ina le hira I to fix you. fix you
you try your best, but you don't succeed. When you kept what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in arms. When the tears come streaming down your face. When you lose something you cannot replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Whether high up above or down below, when you're too in love to let it go. But if you never know just what you worth, just what you worth. Ooh. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears stream down your face when you lose something you cannot replace. Tears stream down your face, and tears stream down your face. I promise you I'll always learn from my mistake. Tears stream down your face, and lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Vanaka tena hoe vanaka tanteraka ny feo mengaly a mameno an'le misy fotoana mantsy manao vida kely ireo fa am'le mitendry de feo iny misigadina kokoa, iny hoe misigadina ny feo mengaly ao anatin'le fiangaliana le feo mahetsy andany le basy tena chapeau tena wow.
raraka tsy haiko tso zay tsy raraka miezaka mitazona eto raha nanao bavoara tena lalefaka io mba harina mafy tena tsy niafiafy mihitsy fa tena tazona be satria tsisy bavoara mbola akajo anaovako raha ritsy mbola hitanareo raha alina mbola zay nangalana le any raha nangalana le misy klesike fa raha alina matsy mbola somany andro anareo tena hoe samy manana ny anitra ho azy rôly fary amin'le basy tena hoe tsy hita zay anaovana azy a miangaly koa atao amin'le feo tena hoe tsy hita koa zay anaovana azy a tsisy very ny feo sady sofla reo ohatry ny trano a naseho amin'ny mihitsy zany sofla ohatry ny trano zany inona ny tena mba meo kely satria misy taona nareo raha tsy diso ako a ohatry ny manoronoro olona ihany amin'ny fomba fihira sy ohatrotry zany mba hisofla iny farafaratsiny ohatra hoe mba ataroy zay sy dita mantsy samy tia mihira fa samy mbola goaka tena tsy Arina afera ny tena fikotran'izy io amin'le feo a haltérophilie antelo raikako zany tam'mbola kely a nisy fotoana nanao exercice anankiray zay hoe sady miakatra tohatra no miresaka za be resaka be koa de tena hoe miazakazaka sa mandeha marsa tsotra fotsiny maritra tsotra indraindray mandeha aingana fa sady miresaka tsy Asa haiko hoe kotrana zay ve be koa miakatra sa tohatra tsy aminareo aloha koa teo kosa aloha zany raha zany Efa ohatry tambola matetika kely kohaka zany. be efa ela be ny koha karaha ohatra ny nataona teo a na efa ela be Can your face le mikohaka kosa tsy mety misy hoe tsy avy any amin'ny kipo zany le feo raha mikohaka ianao ay mety hoe sinemitra be fotsiny zany tsy amin'ny miaina mbola misy zay zavatra nefa aloha zay fanorona olona hoe somary karazana coachine kely zay ihany nijanona kely izy tamin'ilay confinement teo dia tsy mbola namerina satria nanana asa maromaro koa tato ato dia fa iverina izy mety hoe tsy tratra amin'ity zao rehefa volana décembre zao fa amin'ny herintaona izy miverina ho amin'izay alefa ndraika manondrana valina ny anahako rehefa verina le izy Era na valana tena tena misary ay samy manana rana ny anahy princesse no ale raha sy nona zavatra fa Fa tsy raha sy hoe- zany misy rainina zany dia mbola misy princesse koa fa tsy rasy hoerina wa ena re alao tonga dia hidirantsika ny programma tsy mampalinina zany fa ndresaka mbola be da be a inona mety programma hitrangatranga amin'ity taonty na amin'ny herintaona tsy maninona amin'ny aingana indrindra zao dia amin'ny herin'ny androany a ny amin'ny efatra ny volana décembre zany a trio rôle fa le izy a ao amin'ny nodozy any Tanjombato ao amin'ny Tranobongo any Tanjombato zany ay le trambongy ery mitetezana io aoriana tetezana ondra sy diso ay zay zany baka nitetezana That's the Ngeza, tsisy ngeza le tsisy ano. vidim-pidirana dia trio zay telo miraha ohatra misy izy any ao ambady eo ohatra misy ao ampage ao raha tsy diso ao rôle fa raha za ao ohatrany hoe ohatrany hitasotra koa misy hoe funk fanky somary mirona kely any amin'ny fanky tsika amin'io zany ay dia le izy tsy maintsy mozika foana ny lalaoviny ao anatin'izay funk zay enik basy aloha zany efa mety ho mahitana instrument de musique misy any naday zay zany trio a zako a dia naday gitara dia junior batterie dia anao hirako maromaro le zay ao anatin'io gadon'io a dia anao cover maromaro koa zay misy Jackson misy Prince misy Kezia Jones misy be da be ho an'ny olona tena mozika koa zany Karimor Kezia Jones zany raha zatra mihaino raha ohatra nareo ohatra anahako zatra mihaino hira carré ozy izy ny fiteny zay dia mety andana mba andramo mihaino an'izay fa ozy nareo mbola misy ohatry zany kay ny hira fa tsy le ary mangaly efa inona mba mitondra an'le karona sy krisana amin'ny tongotry iny rehefa zay manao iny zay duo dia zay ndray zao ny fandaharam-potoana manaraka rehefa mimôry zareo dia iny iny herinandro aorinana iny sabotsy sy raiky ambin'ny folo ny volana décembre ao amin'ny le lieu-dit au lieu-dit Pandrinomby zay sy miangany indray duo indray amin'io dia indray misy an'le ira firifiry eo no mety atao amin'iny sa zay mandeha matetika zay eo amin'ny adiny roa eo manao arakaraka zay ambiance io fa eny zay eo amin'ny adiny ray sasany adiny roa dia raha mafana dia adiny efatra raha vita mandeha foana mandeha mahafinaritra zany raha ona mbola tsy nijery mba andramo a mahafinaritra foana io zany tsy mozika ihany no tiako tenenina fa amin'ny fiainana mihitsy mahafinaritra foana midécouvrir zavatra vaovao satria nenindolo fa sy miangary zao ohatra tsy tena hoe tsy vaovao a fa mety mbola vaovao amin'ny olona maromaro io matsy ny tiako tenenina fanontania kely satria mitarika amin'izay fanontaniako manarak'izay hoe ho anareo le mozika inona eo amin'ny fiainanareo
satria nareo zao sady miray trano mozika mandeha be foana mety ho azy misy fotoana inona le mozika eo amin'ny fiainanareo tonga dia ataoko mahitsy be ngamba ny fanontaniako fitadiavam-bola sa passion tsotra fotsiny le izy raha ho anahy manokana efa manana ny asako fivelomako fa fitiavana be le mozika fa ny faniriako kosa dia hoe ho lasa asa ivelomako sy izay mihitsy ny tena satria mantsy nareo mana système surtout rôle fa zany ny tena hita foana moa ny Facebook misy taona mana système zay hoe izahay tsy mba manao matarakazy ho an'ny olona raha commercialisena mantsy ny zavatra anankiray dia ilaina no matraky anazy io le tiako tenenina hoe na ohatrany hoe tiako fotsiny mizara azy za zany raha sitrapokony afaka manao matarakazy fa za tsy dia manam-bola dia normalement koa rôle zany tsy tokony matarakazy vola matarakazy afa tsy tokony nanao tso satria eno a safetsy akambany daholo koa iny tika lasa lavany daholo angely bady amin'ny télé sa radio rehetra dia ohatrany mety ho azy le izy ohatrany tsy haiko zany sady efa rôle fa zany anatin'ny journée ray tena ohatrany tsy na le atao kely makaina ankilakely fotsiny hoe sambatra fotsiny ary anao dia efa rôle fa nge zany nefa anao rehefa avy amizay lasa anitatra hoe ga sambatra fotsiny moa nina rôle tabe amizay anao amin'ny youtube dia lasa me mahita be tabe anao amin'ny facebook mahita be tabe zay nge le izy donc zany le taloha efa mametraka efa lalana tohatra anankiray idirana an'le asanareo sy le rakikiranareo am'izao tsika amin'ny teny zao hoe andao aloha rejiry piba vetivety mbola tsy vitana izy momba fa be da be fanontany tokony apetraka amin'olo fa publicité Vococo Plus Jojoba mampamandina ny hoditra ary mampatanjaka ny volo. Vococo Plus vao dia mamolavola shampoing tena natoraly tokana ho anao hita avy hatrany ny vokany eo amin'ny volonao. Vao shampoing avant ny tsara raha ampiasa shampoing. Vaovao Vaoline kia Vaoline mamerina toy ny vaovao izay rehetra lalovany. Hitanareo ve le vaovao? Mahateo Thierry matsiro be azafady faizaka le vaovao Christy andamokely le bisy vaovao masira Christy malefadefaka mirepodepoka matsiro manankizy tanora rehefanao misy adosisma na fromage pizza fromage vagnon manome fafina Vidiny manomboka amin'ny 100 ariary. Christy, un produit de Chine, les salés gourmands. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoanany ny antenimieran'ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasantsika rehetra anjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany favito isy valandresaka atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandraraha etsika varitra fampiratsiana ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra ny 5 ka hatramin'ny 9 volana novambra ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimena. Voatra vita malagasy miavaka. tavaverina somatsaritsika efa ihany koa mekanina vita ny fikarakarana nataony tao ambadika tao dia tany amin'le resaka hoe commercialisation sy naotrasa zany ihany ny resako teo tonga dia tsoro ny marina ho commercialisena sa tsy commercialisena le anareo no ny hira lizy ne commercialisena ihany ny any manairana fotsiny le hoe ohatra ano album za tsy nefa navita 10 zao hatramin'ny 10 dia commercialisena efa le problème an'le izy za tsisy vola miditra ty amiko sa pirate mivarotra azy zay le problème mantsy dia io le dia marary ihany ny foko hoe dia indraindray makany analakely dia mpitandro ny filaminana indray no mividy an'le pirate dia azonareo dia kivy ihany aho tsy hanao tsony dia aleoko mizara fotsiny satria le izy koa mozika arenantsika malagasy dia zaraiko amin'ny malagasy le zavatra ataoko zany zay zany ihany no eritreritro fa tsy fatako hoe manao zavatra anankiray nefa tsy maintsy misy fotoana lany aloha vola rehetrarehetra tsy maintsy mandeha ao anatin'izany rehetra zany hoe anao zany mamoaka posy foana hoe aleon'ny rôlo fa kokoa zany tonga dia nanao an'izay hoe zaraiko dia tsara ary fotsony rehefa zay mbola isaorana ny mpamorona aloha hatreto
hoe mbola tsisy kivinareo amin'io resaka pirate io fa mbola mba mamorona foana ihany fa tsy haiko indray andro any sanatria izy zany a anatin'ny heriton zay tsisy amorona intsony raha tsisy retake mozika marina mafy fa tena mety tsy vita miaina zany raha tsisy mozika ianao ary mandeha anaty any hoe mandefa maka USB anao dia efa mandefa mozika anao na dia tsy eno radio fotsiny azy ianao hoe ohatrazay zavatra ohatrazay tsy afa misaraka mozika fa dia tsy afaka surtout tsika hainao manjery surtout zahay hainao manjery miangaly a zavoazany position anao amin'ny famoronana hita kaiky ny mekana izy amin'ny famoronana ay mesa sady manoratra tonony no mamorona feokira indraindray mandrindra koa arakarak'izay fandehan-javatra eo zay fa ianao mitendry le atao ohatr'izao sy le ohatr'izao ihany ozy izy rojo teo karona sy tenena any amin'le fandrinana arrangement io fandrinana io ahoana fomba tenenandrolo fa hoe zao naovana le basy fantanina sady miany any zay fotsiny tenena to dia azon'irolo fa zay ejana be langagenareo zany mira fotsiny indraindray koa izy mira fotsiny tonga dia azo le zavatra tonga dia zao mety amin'izany ataovy softsoft any lahy ataovy maherihery kely fa za nana fotsiny ary miarabe ya fantaniko amin'ny miangaly hoe arak'izay anaranao zay hoe miangaly miangaly ahoana ny angalinao an'le feonao satria feonao ohatrany somary tsisy mpanana zay mihitsy a ary tena impossible be aloha raha iza manokana no anao ny feonao tsy haiko fa ahoana ny angalinao an'le izy hoe misy exercice ve ataonao sa hoe ahoana nanaovanao le izy tsy haiko tiako antanina be mihitsy nilay izy tiano eno averina eno le izy ay fa tao moa zany fantaniana fa tiako averina hoeny le izy voalohany a tambola kely a nanao exercice le exercice nyresahanay teo aloha resaka souffle hoe sady mandeha miakatra tohatra no miresaka mihira mihitsy ara raha azo atao efa miresaka raha tsy vita miakatra zao azo fa tsy manao ninina firotsony akoatran'ireo hoe mihira foana tsy nisan'andro ao tsy ataoranao very ve nefa tsy ataoranao very ve marenina aloha vita zafady fa nytiako tsindrina fotsiny a nytiako tsindrina hoe tsy misy hoe teknika manokana hoana le hoe iangaliana arak'izay fa miaina amin'ny fo fotsiny dia miaina an'ilay zavatra tantaraina tsy eo alilanao tony zato taona ny avydalamonja raha tsy eo anilanao manjary lohataona vitsy zay nazara hiranay anankiray mbola virgule masosotra kely fotsiny ohatrany hoe tany ampoza dia olona namorona an'iny zay olona tokony vahiny amin'ny herinandro ngambany zareo hoe na ohatr'izany ay aloha masina hira talolo kely fa ohatrany lasa hira taty aoriana foana le izy dia titio miangaly miangaly tsy very ve le sofina amin'ilay hoe tsy manao ninona ntsony ianao am'izao tsy ataoranao very ve le ozy ianao tsy dia manao ntsony am'izao le tsisy exercice ataoko firotsony fa mihira foana isan'andro ay dia vaiziny dia amiko zany hoe vocalise vocal vocal izy asio hira manaraka mantady ho fetsy miangaly hoe rehefa izy ony le teo nga manira manaraka za tia anina koa tia an'le variété française fa le talolo le taona sy folo reny rigoldman sy karaha reny tiako hoe groupe cabrel sa ino am'izay fiten'io basy io Je vous dirai ma vie dans son nu le plus blême, dans les matins pâlis où plus rien ne protège. Je vous dirai mes cris jusqu'au plus imbécile, je vous livrerai tout jusqu'au bout de mes cils. Tous mes gestes promis, tout ce que je pense, de mes coups de colère à mes coups de romance, en toute complaisance, en toute impudeur, compte rendu fidèle de toutes mes heures. J'avouerai tous les trucs, interdis les méthodes, je vous dirai les clés, vous livrerai les codes, les secrets inconnus à lire entre les lignes, les talismans perdus, les chiffres et les signes, mes arrière-pensées avec inconscience, mes goûts et mes dégoûts et tous mes coups de chance, même sans intérêt, même un peu facile, mes fantasmes enterrés, mes idées les plus viles. Mais je ne vous parlerai pas d'elle,
Je ne vous parlerai pas d'elle. Elle est à côté de moi quand je me réveille. Là sûrement un contrat avec mon sommeil. Je ne vous parlerai pas d'elle. Elle est mon sol, elle est mon ciel. Elle est là même où mes pas ne me guident pas. Et quand je suis pas là, elle met mes pyjamas. Elle est plus que ma vie, elle est bien mieux que moi. Elle est ce qui me reste quand je fais plus le poids. Je ne vous parlerai pas d'elle. Oh. Tsara ranga afa mitsy le mihaino hira dia hoe basy fotsiny a dia le basy nefa miteny ohatrany hoe akorana gitara sesy tsy haiko tsy haiko loatra ny terme technicien rehetra nga mahazo nareo tiako tena ohatrany hoe miteny gitara tsotra akoustika sy ina moa ny andaran'iny gitara akôro tsy le akôro tokana fotsiny le bom io foana mantsy mibasy hatramin'izay inona teny alina sol de bom ay fataloha tena basista fotsiny loha taloha dia tena zay fotsiny. Dia eo fataoko rery ary. Dia eo mpanaovana eo a vao mitady mianatra sisy tena stress. Tena fiainana foana zany naneneny rôly fa loha tamin'ny resaka kibasy hatramin'izay. Tamin'ny 12 arivo mihitsy ako nanomboka nanao an'izay. Fa ono a rôly fa nisy taona raha tsy diso ako tany ivelany tsy haiko na mipetraka na nianatra na zany nisy tany fianarana natao momba ny basy sa teto mihitsy zany nampianatena tena namatena sady tamin'izany tamin'ny efatra amby 7 tany zany mbola tsisy internet tsisy CD tsisy ninona fa midebra mianatra rery am'izay zavatra hitako mitady zany mikaroka dia mianatra zao sambatra mihitsy ny ankizy am'izao ohatra internet YouTube efa misy tuto fotsiny. Fa za tena am'izay dia mianatra rery eo dia midebra rery. Sofina ny tena miasa. Sy le théorie zany tsy dia tena sakaizako fa za tena mianatra rery. Dia mba mizara ve zany rôly fa mizao nefa aloha am'izay. Na io le ondry zany fomba fisaina koatra hoe principe zany a bitapeta be mihitsy ny ankizy manontany amiko hoe mampianatra ve za sao hoe na olona vao manomboka ary débutant ary a mbola misy ianarako koa aminy dia amiko zany hoe échange ale izy fifamizarana hoe izy ahitako an'le zavatra le tsy tadidiko tsony taloha dia za manoro anazy zavatra tedaviny fa ny ako matetika teneniko foana izy hoe eto koa tsika afaka miresaka fotsiny fa tsy dia tena hoe mila mianatra amiko ianao dia aka ame vola zay eo fotsiny anontany io dia zay manao foana zao manontany nareo efa mifanaovana an'izao dia valiko izy dia ohatr'izay ny zarainay. Mba any zay ry zareo an'ny olona eritseritsy mbola hiditra amin'ny anina satria normalement tsy tokony tara mihitsy na hoe 4 taona. Za 4 taona vao nanomboka ny eritreritry ny hanao mozika. 4 dia ski tena hafahafa be mijery ankizy 13 taona efa mitendry be 13 taona zany mbola kalesa angambany tena le amin'izao aloha hita mihitsy ny fandrosoana sy ny teknôlôjia sy ny rehetrarehetra ary kinga ny ankizy amin'izao. Tsy hiditra amin'ny fiainana manokana reo satria tsy principe mihitsy izany koa atao amin'ny fanontaniana fa tika tena fotsiny le zaza le teo tamin'ny clipn'le tsy ampy iny izao manahoana ny fomba fandraisan'ny mozika. Izy koa venefa forcenareo koa hoe mila miana. Forcément aloha ao an-trano lasa tiano azy. Izy zany aloha dia tonga dia ohatrany hoe naturel be aminy hoe satria maman efa mifamiry maman za tsy tia za tsy hanao mozika nefa mahay mihira be tena manana tsapany nefa izay fahaizany zay fa ny sarany tiany dia sao hoe hanao rapony izy dia inona koa ny ataony tena manaraka an'le raha sao dia nahita boutaille amerikana reny izy a dia tena mihira gaga be zay indray arana izy arahany deuxième fois fa hainy be re tony izy gaga be fa ony tsy hanao an'le hira anankiray zay tsony ho avy zany ny rap dia basy fotsiny koa ny mbola ho avy zany fusion mama andao naka jerentsika le clip fanoroanao dia verina mihira indray izy eo arin'ity clip ty ndao no nanefako ao fa tsy le 401 afaka defa refa 421 za koa vao teny diso mangatany eo anao 3-2-1 mba misy mangatany 4-2-1 le izy mama samy diso tsika zay kariary 401 aloha tsy miteny oatra meganina rehefa tsy ndao arahana ndao are
这些爱里想起天涯人啊。Zareo tao anatin'izy iny mbola tsy clip officiel riny ngamba natao anatin'iny riny a fa zavatra hita taratra mantsy ohatry mbola mpikarakarana le poulet laqué be miangaly hoe davilona nga mira vetivetika de zany ao daksy mbola mikarakara ahoana tsy maninona tonga de naka vidéo de inona loka tamin'iny poulet laqué arak'izay direct zay de nanao légume kely de izy mbola aloha zany meme anahy fa tsy hoe zany a
aleoko tsy miteny besaka za moa zany tonga dia tsy miteny tsony fa aleo alahelo bendry za zany ohatra hoe aleo tsy tohizana ntsony zay resaka zay entre parenthèse kely iny ny fantaniko hoe araky ny tateo ohatra misy rakitsary hafa clip hafa no iny ihany ohatra ny hoe anankiroa iny sa hoe alongamba ny tonga dia miangaly no hanazavana azy hoe inona na tonga an'izay sa hoe tena hoe re fotsiny tany an-trano iny anao poulet laquette tsika androany dia aveo vita le poulet laquette dia vokivoky dia lasa nandeha tasy dia ary re apetaka le satroka nampimeamengaly teo Ohatra nanao barbecue mihitsy tsika tamin'iny tamin'ny volana avril iny tao anaty confinement tanaty confinement raha zareo manao barbecue olona vitsy kely ange zay ao an-trano manino moa tisy teo ira vaovao izy iny a dia andrana le natao teo iny tena hoe andrana hoe ahoana ndao hoe atao amin'izay mbola tsisy nanotonon-kira koa raha mbola misy somary mananina kely ny arrangement mbola tsy tena hoe tao tsara fa live tao an-trano ndao hoe tendrena dia ndao alaina sary tamin'ity telefôny ity napetraka teo dia natao le izy dia vita fa taty aoriana amin'izay rehefa vita ny confinement dia nandrakitra azy ampeo tsara mihitsy zay nidiovina tsara mipetrapetraka tsara daholo dia nanaovana rakitsary vaovao ndao ny lohateniny dia le afatra tao anatin'le izy keo moa zany nifandray tamin'izay tao anaty confinement zay hoe tamin'ireny tsika tolona kamarony dia hoe mafy tao anaty confinement efa tany aminareo tamin'ireny tamin'ny volana jona tany aminareo moramora fa hoe tsy mandray olona fa tamin'ireny ange zay ny elanelana ray metatry tako zay tsy niteny sali tonga lesy mbola atao amin'ny miangaly any moa zany any ho anytany araky ny fantatra namoaka album enao afaka mba lazaina anay kely ve mba tantarenanay ny momba n'izay album zay navoakanao izay tamin'ny octobre 7 zay tamin'ny heritaona ie mbola 2026 zao izako hoe aza atao hoe mahatsava mba nisy zavatra tsara mozikako ny lohatenin'le album mozikako no anarany misy hira anankifolo tao anatiny 10 taona no nikarakarana azy 10 taona nanao azay album zay eny tompoko raha sitrapoko koa raha tsy mbola nivoaka tamin'izay fa mbola namboarina kely mbola nisy nikitihana fa iny hoe ndao alefa ry zareo menakavy tao hoe andao avoaka fa efa mipetraka dia nahatonga an'le izy koa hoe mozika koa ankoatrany hoe lohatenina hira anankiray ao anatiny matetika le antaniana foana inona ke le gadokiranao dia ozy izy aho hoe za tsy mahafantatra na za raha tsy mahafantatra fa zay tiako fotsiny no ataoko dia mozikako no ataoko misy taona mantsy miangaly hita za rehefa mandeha live anareo si rôle fa ndraindray rehefa live miangaly dia manao feona interpréteny ny feo any nature tsy haiko hoe zay ve ny nature fa araky ny fieviny dia hoe mitomany ny tany ohatra dia manao feo an'izay izy dia hitanao amin'ny fihetsika sy endrika izy dia raha izay no anontanina amin'ny olona hoe inona izay kado zay ry miangaly tsy ho possible ho voavaly mihitsy fa kado ny tany zany efa afaka asina satiana feo antaniny tsy azoko hoe le tamin'ny anizy ndrinanao tamin'le andao ataontsika vidéo tamin'le ataontsika vidéo re feo fa misy vidéo nao anatyndasytsika kely ataonany fa tamin'ny any iny izy nanao tamin'ny le mainy alany Amazonie dia nanao live kely n'izay ndry dia nabetsipobe izy tamin'ny Tomsokol izy nanao ka tamin'izy vahinay Tomsokol ny le sérénade iny mbola mahafinaritra anazy jusqu'à maintenant le tany ivelany iny le sérénade le tiaka vazaha zany gasy rehefa meraky enjana be tsika tena sérieux zany ina moa nila taona tamin'iny ritoera manireriny narakotofiringa tonga dia le faso ara ataovy couple ray fotsiny zange fotsiny zange ho afiatsy couple tsisy refrain ay tsisy refrain satria tsy côtine anatin'le ameko dimanjato dia dimanjato iny euro ve dimanjato FMG samy tehaka fotsiny eto mandray chèque mety samy tehaka fotsiny eto
le misy provision omena anazy rehefa mazay aoy naly moa iny zany naly fa tsy naly lakoty fringy na rakoto fringa ihany ka azavoloko zany olona tatio ariny na rakoto fringa ihany naly zany naly janna le raha matoa ay fatany naly ena fa zanna le nanao an'iny iny fa tsy naly fa ino titre any irany na rakoto fringa Iany tompoko. fa zay ny zany any mitady an'iny eny amin'ny fitadiavana azy dia zany naly no sorana fa tsy nalakoty fringy Ohatrany hoe raha fahazoko azy ohatrany hoe ohatra hoe miangalo miran'le hira dia atao amin'ny anarany miangalo izy nefa ny mety hoe naday no nanoratra azy na rôly fa nanoratra azy. na zany zay la kombatanana ho an'ireo taranany zay atao le satsy atao satsy atao Aza manao menance. menance oa omena anina avy ianao omena anina kely inona izy ataovy le ambony indrindra Ry toeramanirery mitahiry ilay tsy ambaratelo fifaliana ny tambarana lahelo fandalovana indrisy no sisa mandimby izany andro lasa voatanisanisa mbola tiako vangina kehitriny atsiarovako tanana fahiny eo ary ry toerana lalovako miserana misy asambaran'olondoa matoritsy mifo tsika tarika rakoto sy ny forongony zay le izy satsy rakoto fringy anao tsy manara-tsainan'olona fa tena hoe hitako fotsiny tsisy hoe ina raha nanao akanjo fri bery ana vanao rakoto fri frigany sanatria hoe manany any anaran'olona zay artiste efa grand Satsy ny me ainareo hatramina juste mba rajolo hoe takoato manao resaka fotsiny tsara mieso no misora moa mesoramo oui fatany hoe any juste ay maro zany tsy fatan'le izy hoe monsieur Justin eto mbola tsy tonga sainaka mesora sopanga tendrokazo ilay sompanga fa le eo am'le hira tsy de mpandeha amin'ny onjam-peo foana zany na toka hoe misy émission na anesa centre na hira kalinomaly dia le efa mahazatra reny foana nentsika fa nenareo le safidinareo le tsy fireny sofina nefa ny efa hiran'le olona mipetraka teo foana hatramin'izay tsara le izy indrindraindrindra le zavatra hoe ahoana moa zany hoe trésor amin'ny teny gasy reny no tena ie reny no hoe tsara velomina dia fantatry ny ankizy aty aoriana hoe hay ve nisy zavatra ohatr' izany taloha akoatran'le mahazatra akoatran'le fanao rehefa mariage na fetim-pianakaviana reny satria mahafinaritra amin'ny anay manokana tsy haiko nay ny rôly fa manokana anay amin'izay satria rôly fa manana fomba fijeriny foana amin'ny resaka mozika zay mahafinaritra anay le fomba fijeriny tiako teny mantsy hoe le anina tio ariana le ohatry ny ataonareo hoe velomina tio ariana le hira ho anay manokana zao mahafinaritra anay le izy misy taona zao ohatra tsy mampanina manao anazy ohatra Big MG Marion dia reo moa zany zao no taty aniny atao-tsaiko any atao-tsaiko dia le hira fa taloha navena tio ariny dia lasa le génération anankiroa ao trano ny reniny sy ny zanany lasa samy mahay an'le hira anah zao mahafinaritra be zay raha fomba fijerin'olo fa nefa manahoana zay zavatra zay amin'ny lafa mozika tsara izy raha vao hoe efa ajaina fotsiny zany le famoronan'le olona hoe ajaina le esprit ahoana moa zany fanahyn'le izy fanahyn'le izy raha ajaina zay dia tsisy olana mihitsy fa raha hoe miova le zavatra ohatrany ihany somary manendrana fa bon zaharery io hoe le afindrafindreo raha vadika lasa tsy misalegy tsony fa lasa binera dia zay zao manahirana kely satria koa raha hoana manokana efa vakoka mantsy zao zany an'izany tsy hoe manentsy anizanizaniza fa ohatrany hoe ny hira-pirenena novaina no manovan'ireny zavatra reny raha hoana manokana ho satria efa vakoka reny ana antaotsika eny ho ana manokana koa zay satria mety mbola ho avy koa reo bandy reo misy fotoana andao asiana hira
voatevela olona niry za le vanavana miangaly foana entina hira za tsy mifandrafa za tsara be fijery fa tsy mifandrafandra sa ao alefazy ary raha le sopangana tao be tamiko zany ake ireo fe 421 atao nolonao ka miasoraka miasoroho tsy hiahoko ny talako mihiamohoro nivako tonakany tsy amizalo fihirahihany nolonao ka miasoraka miasoroho tsy hiahoko ny talako mihiamohoro nivako tonakany tsy amizalo fihirahihany hiray da hiray easy katsimana hiray da hiray easy katsimana Jan? Supangantendo caso manirerio Denisita Katzimana Ketafana Sani Kalusita Ninurerio Umaka Anetiku Katulu Nikurana Lai supangantendo caso manirerio Supangantendo caso manirerio Denisita Katzimana Ketafana Sani Kalusita Ninurerio Umaka Anetiku Katulu Nikurana Nikita Kelita Ningatsinga Nikita Chani Baba Lumiado Tunetana Kili Tismanakelu Raitane Nifuts Metimandi Nahisara Kazisi Katiduri Rilacho Nisunaruchaye Zali Ketaka de Fatri Viti Mayerezo Haja Kivieri Fanaye tena miresaka daholo amin'ny feonany gitara zay le hoe ny ilaina ihany mijery mengalo fa itenenena be koa mijery eny tanan'olo fatsy fazo miresaka na vava raha mitady tsy araka an'izy samy Justin Rajoro ny anankiroa reny izy roa reny mahafinaritra hira regna masisiny amarantsika ny fandalana satria dia fa kaiky dia torapita be izany oy fa avereno alao averintsika aloha le hetsika satria efa nataoko voninao le sara ry zalahy le andro alo fa amin'ny fa efatra amin'ny volana décembre aloha zany aloha fa 10 volana décembre aloha fa efatra le izy manapalonareo efatra fa sao dia tonga raindro melona fa efatra ny volana novembre décembre roapolo sy tonga ny sabotsy dia eza ihany rolo fe bongo atanjombato amin'ny valorana le izy raha tsy diso ny tena hoe efa ao le sary avy ay sary dia vanganao sary tsy mbola mimao io mimao io fa efatra mariny ie efatra zafady io commentaiko sary voanavoaka anao telo zay iray lahy eto zany nakano sary io zany nanamboatran'io wa eto maindry tsy enitra be dia valiny adala fotsiny teo ambany hoe Rolf trio trio Rolf Rolf telo zany iena
Tena marina. Roba karazany telo kely Io hitao hoe, am'le amin'ny trio. fito zany ao amin'ny Odozy Tranobongo ery Tanjombato fanka no miainga ao araka ny efa tenin'olo fa teo eny misy olona hafa ihany manampy ao. Izy avo moa izy teo naday amin'ny gitara dia junior amin'ny aponga maro anaka. Fa nanina mihitsy ve tsy nasiana vidividirana sa tena tsisy le vidividirana fa ny tena tsisy mihitsy fa amin'ny misotro sy misakafo zany ny atao obligatoire. Io ny infolaine 22 461 32. Mbola mahita amin'ny masoko sao dia mitapy io 034 50 911 69 na ny 033 11 281 01. Manao PVC foana dia mahita sara ohatrana. Sady ty mena be manasa anao anio fa tsy mety roboka. Ina mbola zavatra tokony tantaraina kely rôly fa akoran'izay efa nitenentsika Le ray? dia le ray le amin'ny 1 Desambra amin'io fa mazava tonga dia rock and roll bebe io zany. Adiny firy eo faharetan'ny sosiatra. Arakaraky ny olona eo zay tiany olona. Ndraindray mety jusqu'à l'aube raha miainga mety jusqu'à l'aube. fa io tsy tiako tenena tsy crampé ve zany ny anina amin'ny anina sa efa ny olona kosa rehefa milalao ela be dia le gitara mavesatra be dia ny lamosiko mihitiny ohatr'izao zay gitara mbola tsy fon'ny rôly fa mihitsy iny tamin'izay ka tamin'izao tamin'ny 7 izy ty ny azy. 7 nanao taoko rano tamin'iny raha hitako efa nivaova be tsy haiko hoe impiry efa tsy voaingana zao tony napetapetaka hitasika tamin'ny clip zao sorany zao izy efa iny loiky voato iny tsy dirako lalina io loiky voato tonga tany ampitan-dranomasina tany izy tany Amsterdam maritsy ay efa netiko naizanaiza inona novaina tamin'iny zao inona novaina novaina zao ty zavatra ty efa simba dia efa novaiko ty le bouton dia ty manche ty koa fa novaiko maintimainty ty taloha vilana dia novaiko an'ity dia ny corde nanahoana efa niova corde ty efa nova foana ka corde niova andray sy io ndray lefa miatrana le rehefa tonga amin'ny studio dia efa eo ihany zigara ty salama lafy sara ty megana raha nahitany sa nisy borika zigara mbola taraiky Ohatrany tsy haika inona zany ty koa zany motocolon ohatrany tsy misy fotoana le za efa nihitany rôly fa rehefa leo amin'ny studio dia voka sigara izy misy fotoana kamo izy ale amin'ny cendre apetrany kely eo fotsiny io sigara io misy fotoana io lany vao vita le lany rivotra le izy dia lasa mandrehatra zay le ry eo akaikiny elany ty tsy maty afo fa rehefa tena teneko le ry tsy le ry keny tena maty afo satria zahoany fa izary keny tena tsy maty afo mahita anazy satria ny anazy zara raha mifoka le ray izy dia eo iny ela be lany eo fa enao le mahita fa tsy lasa te foka foana mahita foana dia foana hoe ela keny tena tsy maty afo noho izy ke javaka mihitsy io tena io nge superficiel tena juste kely amin'ny sisiny fotsiny fa tsy mahay ny olo mantsy mieritritra hoe may simba le masisiny fotsiny kikisana kely io dia afaka fa aloha zao fa zao ny atao hoe vakoka zao izy nefa hita ny ady mafy fa ty kosa aloha tsy vakoka ile bory so dia mba vakoka ihany ka afaka raha ny andafy ke reny dia tsy poniny mpakafy aiza le borikany rolo dina 45 millions de dollars tena be dia be mihitsy ny Britney Spears sy ny tariny mitsakotsako chewing-gum izy enonareo nge ty mitsakosako chewing-gum izy dia iny ariny dia iny tena vidin'olona lafo be mihitsy ka noho izany raha za ianao apetraka eo ihany aloha reny dia makany kely ka za tsy Britney mety hoe mispirana fa tsy spir ia afaka fitidinareo any ve ilay amin'ny 11 aiza le mimoto io le pepehana sy io le pepehany io amin'izay le pepehany io kerona ndry any amin'ny oliodi zany io liodi ampandrinomby amin'ny valo alina io efa hitazika io ny vidipidirana moa zany raha ialina ariary monja be mihitsy zany tena mora concert mihitsy kosako ady misy sakafo amin'ilay toerany misy sakafo misy nrehetrarehetra parking assuré tsara normal ia misy réservation avy ohatrany tsisy infolaine mantsy to misy amin'le événement any to misy numéro any io misy logo an'le toerany holiodi io azo jerenao amin'ny Facebook io ohatra dia tonga dia reserve azy raikitra tsarany za moa zany tena manentany satria mahafinaritra be miaraka amin'izy roa reto tena sady zareo manana
misy otrany hoe mifandray be zany zareo tena mira ary dia mifampijery kely foana dia mahafinaritra kely dia tena hoe manentana anareo ao an'izay mbola tsy nijery an'izany rôle fa sy miangaly zany mba ho tonga indrindrindrindra ny tanora moa zany mba hijery an'izany hira efa taloha be ohatran'le teo mba mahay an'izany ndray fa tsy hoe le hira efa amin'izao ihany no dia izay izy aleo ny accordé ko nitady dokagantsika dia am'izay mifandray kotsika dia vao mifampijery to dia hoe fa ho vita ferana kena fa mipimasa ohatr'izao dia vaketsy dia tapitra hira farany ary zany a ny problème fotsiny zao raha forcena navalana indray hijery an'io a lavitra loatra ny aminay nefa le izy mandeha matao valoana ngany mpangalana mijery rôle fa reny fa aloha tsy endany sady raha voarana valona zany no miteny a miaraha miaraka amiko e misy taona hoy aresy be dia miangaly e tongava fa iny ty tsy tonga ty dia misy taona be dia rehefa zay moa tsy maintsy eny hita eo zany nangava egnany mba tafaraka antsika mba atao pub ty ho avy any nareo ho avy any zay e zay sy dita aloha zany tonga dia va sur dia aloha vasure zay kira na valona ho avy nareo tsika aloha avy vocal avenako zay misy ny tsy tenenako anao eo angamba zay tsisy madina mitetenina ntsony a mesy rôle fa sy miangaly a mino mbola izinay ny aorina zay satria fiarah-miasa mitohy foana aza dino le amin'ny aminao dozy amin'ny zoma herin'ny androany a amin'ny herin'ny anio a amin'ny fito manomboka zany hoe vao tapitra ny avitera amin'ny zoma zany dia efa tsy matantatsony nareo rehefa zay eny e zay ataonareo kely aminareo zay mpanaraka ny sokolo io amin'ny hoandro io ataoko bon plan kely zareo amin'ny zoma dia amin'izay mba ampatsevokely ay moa misy an'ity marina zay moa tsy miteny tsony ariva satria manjary efa mbola miteny areo amin'ny fito angely izy vono azavady avitera moa mandeha amin'ny facebook afaka makany zany nareo amin'ny fito dia mijery amin'ny facebook milamina be ny afera dia misaotra ny rôle fa sy miangaly a ndraiky vahiny mahafinaritra miara-miasa amin'izy roa ireo eny izy moa zany le fiteny raha ohatra ka dia afaka mifampiantso foana amin'ny zareo na ny facebook sy anany a ny fiara-miasa mahafinaritra be hitanareo eto mivanivany sy ninona ohatroatra zany miaraka aminy dia amin'ny heriny amin'ny lasinainy indray tsika mioneto a fa ho faranana amin'ny hira ilay izy ngambany kosa hira tsy haiko ny farany a tsy haiko nareo koa na misy kokoa fa tanana ny anazy tapitra ny anahako zay eto ampamaranana zany zay tompoko dia misy tsy sarotra roany ny tsy hisotra anareo misotra be anareo ny antso anay a dia ny hira ho ataonay angamba raha sy diso a dia le ngarainy efa maty efa ela be zay a André Matou Boby oui Bob Marley André Matou Marley aloha nanaloatra anao veloma koa e raha pitsy maraina indray ao anaty fandana sokolontsika miona vahiny mahafinaritra be ny hoetiko aminareo ao a aza dinoana raha alina amin'ny sivora alina fandana club vibes ao amin'ny valambaloko tepikavalo a leta lalaina rakoto arbeirado a mazava ho azy dia ireo indray no anafanany club vibes atsika raha alina moa zany tsy misy kopa-tanana fa mankasitraka anareo a vahiny teto fandarana fotoana dia ino zay fa mbola iverinety nareo indray andro any a dia mankasitraka anareo ihany koa izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany a amin'ny latsinainy indray Turn your lights down low and pull your window curtains. Oh, let your moon come shining into our lives again, saying, it's been a long, long time. I kept this message for you, boy, and it seems like it was never, ever undone. Still I wanna get through for you, Lord, on time, on time. I want to give you some love. I want to give you some good loving. Oh, I
yes, I want to give you some good loving. So turn your lights down low, 'cause I cannot resist your love. I wanna feel your love come tumbling into my love again. So ooh, I love you. Oh yes, I do. And I want you to know right now. Ooh, you know I love you. And I want you to know right now that I wanna give you some love. I want to give you some good loving. I want to give you some good loving. After narahinao teo miaraka tamin'ny Vococo plus jojoba. Vococo plus jojoba mampamandina ny hoditra ary mampatanjaka ny volo. Vococo plus vao shampoing. Vao shampoing avao ny tsara raha ampiasa shampoing. Vao liny. Vaovao Vaolinina kia. Vaoline mamerina toy ny vaovao izay rehetra lalovany.